डालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। चुनाव 19 जून को होने हैं और इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी आशीष घोष के समर्थन में प्रचार किया। देवग्राम स्थित भाजपा कार्यालय से प्रचार की शुरुआत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत की और तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बोगस वोटिंग और एक खास समुदाय के वोट से जीत दर्ज की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर और 5% सनातनी वोट घर से निकले तो बंगाल का भी बदलाव तय है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर भाजपा को वोट देने की अपील की है। कहा कि बंगाल में हर बार अल्पसंख्यक वोट तृणमूल को ही मिलेंगे, इसकी गारंटी अब नहीं रही। हाल ही में राज्य के कई हिस्सों में हुए दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदू समाज में एकजुटता रहने का आग्रह किया। शुभेंदु अधिकारी ने नारा दिया, फूटेगा जब पद्म फूल बंगाल में बाल। আমাকে বলেনি হাতির সঙ্গে তুলনা করে, হাতি চলে বাজার ঘোড়া মুখে হাজার, এগুলো কর্মচারী মমতা। বাদুড়িয়াতে ওকে বলছি মালতীপুরে ওকে হারাবো, ওকে বলছি ওই বেটাকে কর্মচারী, ও আমার হাত দিয়ে যোগ দিয়েছিল, ও আরএসপি করতো ছাঁট মাল। আমি যখন যেতাম আমার পিছন পিছন ঘুরতো, ওই বেটাকে আমি জয়েন করেছিলাম তৃণমূলে, ওকে 26-এ মালতীপুরে আমি হারাবো। রোহিঙ্গাকে আজকে আবার আটক করলো বাদুড়িয়াতে, কি বলবেন? ক্ষমতা যতক্ষণ থাকবে রোহিঙ্গা ততক্ষণ আসবে। এই নাকাশিপাড়ায় বর্ডার খোলা, হু করে ঢুকছে এখানে। আমরা এখন তো সংখ্যালঘু হয়ে গেছি 43%। যেদিন দেবশরণ বাবুরা জিততো সেদিন আমরা 65% ছিলাম। হিন্দু হয়ে যাচ্ছেন এনআরসির ভয়ে, ওনাকে ধর্ম পরিবর্তন করছেন, ওপার থেকে এসে হিন্দু হয়ে যাচ্ছেন এনআরসি। আমি এগুলো বলো নির্বাচনী প্রচারে সব বলা যায়। এই বিধানসভা জিতবেন তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, করবেন তো। বাবার মেয়ে মিলে ওয়াকফের সম্পত্তি চুরি করেছেন তো কৃষ্ণনগরে, ওই জন্যই তো ওনার বাবাকে পিতৃদেবকে 16 সালে এখানকার লোক হারিয়ে দিয়েছে। আমি শুধু এখানে তো আমরা যে ভোট পাই পুরো পাবো, চিন্তা নেই। আর ওদের বললাম যদি তৃণমূলকে হারাতে হয় তাহলে হাসনুজ্জামান বা বাইরনের মতো কাবিল শেখকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন না। যদি তৃণমূলকে সত্যিকারে সরাতে হয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে হয়, শিক্ষিতদের চাকরি পেতে হয়, মা বোনের সম্মান রক্ষা করতে হয়, তাহলে বিজেপির কোনো বিকল্প নেই।